Interview. مازلنا مواصلين معكم في الانترفيو نتاعنا على راديو اكسبريس اف ام. هذه اكسبريسو معكم حتى لتسعة ونص متاع الصباح. بعد شويه موعدكم يكون مع نشره الاخبار، فاصل مع بيان سور ايكو سبور وقسم الرياضه. اون اتوندون كيما قلنا لكم باش نرجعوا نحكيو على ذا جلوبال ايمرشن ويك مع ضيفنا لليوم سيد عبد الرحمن الشاوي، ايكو سيستم بيلدر وكونسلتون en matière d'innovation en Afrique. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. مرحبا بك. الله يسلمك. من الجزائر الشقيق هكا ولا سي لانونس كو جي فات تو تالور. دونك جوست بالنسبه للانترفيو انتم اللي تسمعوا فينا باش تكون خليط ان صح التعبير بين الفرنسي والعربيه، باش نحاولوا نحكيو لو ماكسيموم بالعربيه بالدارجه نتاعنا ومتاعو هو هكا ولا هذيك هي نجرب واش نقدر نجربوا ان توكا باش نوصلوا المعلومه اليوم. كما قلنا تواجدك اليوم في تونس جاء في اطار جوستومون الحدث هذايا ذا جلوبال ايمرشن ويك، حاضر على طول الاسبوع هذا اليوم في ليفينمون. وكما قلنا الاكس اللي اخترته باش تحكيو فيه هو ليكو سيستم اليوم في تونس وفي لافريك خاصه. نعرفوا اللي ليكو سيستم بالنسبه للي ستارت اب ولو دومين دو الاي تي والانوفاسيون متطور en perpétuel نقولوا احنا avancement et changement، ويختلف من مدينة لمدينة ومن بلاد لبلاد ومن دولة إلى دولة. وبالتالي هذه أكس الحقيقة باش نخليك باش تكون دايوغ حاضر مع زميلنا وسيم بالعربي في ستارت اب وباش تحكيو عليه بأكثر تفاصيل وباش تحكيو في دي بوين معناتها اسي انتريسون بخصوص ليكو سيستم. اليوم الحقيقة ماذا بينا لو كان في اكسبريسو نرجعوا على دوتر اسبي بالنسبة للانوفاسيون كيما باغ اكزومبل الانفستيسمون، كيما باغ اكزومبل غيره من النقاط اللي باش نتطرقوا لها. خلينا نبداو بالانفستيسمون اليوم. وانت تبارك الله سي عبد الرحمن الشاوي، vous avez vraiment parcouru l'Afrique. درتها كما نقولوا احنا مختلف البلدان وحاولت انك تكتشف مختلف لي ايكو سيستيم ولي موديل اللي يستخدموهم اليوم في الانوفاسيون. وكان ناخذوا فكره على الجوله اللي قمت بها ديجا. اكزاكتومون انا رحت مسافر في افريقيا ودرت على 14 بلدان باش كما قلت j'étudie les écosystèmes نتاع les startups التم ونشوف وحبيت نفهم انا les écosystèmes هذوما نتاع les startups les écosystèmes technologiques واش لازم البلدان يديروا باش يطوروهم وباش ان شاء الله يخرجوا منهم des startups اللي عندهم تأثير اقتصادي وتأثير اجتماعي يعني important. الحاجه انا اللي نشفع عليها انا في على ابري لو فواياج هذا سي كو كيما قلتيها لي ايكو سيستيم هما ils sont très très restreints géographiquement يعني ils sont très différents d'un pays à l'autre ou là d'une ville à l'autre. Et quand on considère la question de l'écosystème building, لازم احنا نحطوا في بالنا باللي chaque écosystème il va être très spécifique à l'histoire du pays, à sa culture, aux habitudes des gens, mais aussi à ses capacités. هنا في تونس انتم الحمد لله vous avez un niveau d'éducation qui est largement au-dessus de la moyenne comparé aux autres pays d'Afrique, et c'est une force sur laquelle vous vous appuyez aujourd'hui et sur laquelle l'écosystème s'est construit. واليوم كي نشوفوا تونس eh bien, on voit plein de startups très intéressantes avec des produits technologiques qui sont aux standards internationaux. Donc il y a vraiment des innovations très très intéressantes. باهي بالنسبه جوستومون دونك الاطار اللي نحكيو فيه وحطينا الامور في اطارها. خلينا نمشيو اليوم كما قلت انت لاي ايكو سيستيم يلزم دي فينانسمون، يلزم دو لانفستيسمون. اليوم الاستثمار في الانوفاسيون في افريقيا عامه ومن بعد تنجيو لتونس ولا السبيسيفيسيتي ولا البارتيكولاريتي نتاع بلادنا. اليوم شنو الاختلافات اللي ريتهم في مختلف لي ايكو سيستيم في البلدان ال 14 بلد افريقي اللي قمت بزيارتهم؟ الحاجه الاولى اللي لازم نفهموها كي نهضروا على الاستثمارات هو باللي في افريقيا كلها الاستثمارات في لي ستارت اب وفي الانوفاسيون يزيدوا كل عام. يعني كل عام سي ان نوفو ريكورد.
العام اللي فات لي ستارت اب في افريقيا هزوا 5 مليار دولار. مهم. Euh, c'est bien, c'est chiffre. un bon chiffre. بصح quand on compare avec d'autres écosystèmes يعني par exemple الامريكان les États-Unis هما العام اللي فات les startups التم هزوا 300 مهم. مليار دولار. سما مازلنا بعاد ومازال بزاف الخدمه اللي نديروها. صحيح. ولكن c'est déjà يعني une bonne chose et la dynamique elle est très positive. مهم. Après, quand on regarde ça plus, يعني plus en détail, نشوفوا بلي هاد les 5 مليار هادو اللي هزهم les startups في افريقيا ils sont très concentrés في 4 بلدان برك. اللي يعني هما. اللي هما نيجيريا، مهم. مصر، كينيا والافريque du sud. voilà, جنوب افريقيا. فوالا هذيك هي مهم. دونك 75% 75% هاد لي 5 مليار راهم يروحوا للاربع البلدان هذوما. اي واش لازم نفهموا كل ملي لي انفستيسمون هو سي با اون كوز يعني هو مش enfin c'est pas une c'est une conséquence. Et il faut comprendre que un investisseur, il va être attiré par un pays quand la régulation elle est avantageuse comparée aux autres مهم. pays qui sont à côté, mais aussi quand il y a un bon niveau d'éducation, يعني في البلاد هذه quand il y a des يعني شركات ناشئة qui sont intéressantes pour investir dedans. Et donc, souvent, on utilise le niveau d'investissement pour comparer les écosystèmes. Ok, Massar, ils ont levé مهم. 3 milliards, Hanaï, on a levé 500 millions, on est nul, comment on fait venir les investisseurs. Il suffit pas de dire on fait venir les investisseurs. C'est un travail de long terme. بروسيس كامل يلزم يتم التحقق منه عوامل متعددة تتداخل باش نوصلوا للنتيجة هذه أنه يكون المستثمر موجود اليوم في الإيكو سيستم متاع الشركات الناشئة. بارك الله فيك. هذا هو. هذا هو. هذا هو. وعوامل تختلف من الكولتورال للثقافي للتربوي لنجاح في حد ذاته هذه المؤسسات الناشئة في الميادين متاعها على اختلاف الميادين داير حتى التنوع يظهر لي متاع لي سيكتور داكتيفيتي متاع لي ستارت اب ينجم يكون من بين الحاجات المشجعه للانفستيسور على خاطر ينجم يلقى لو شوا اذا كان نقولوا هذا هو. حاولت نلخص بلوز لا لا c'est très bien résumé avec ça لخصيها parfaitement. يبارك si je peux rajouter une dernière chose على هذا الموضوع c'est que les secteurs d'activité effectivement sont importants, mais on a plusieurs types d'investissements aujourd'hui في افريقيا. Contrairement يعني quand on compare avec l'Europe ou l'américaine ou les بلدان في l'Asie, التمك l'investissement il est très structuré autour de ce qu'on appelle les VC. D'accord, les VC, c'est des acteurs qui vont investir en attendant un retour économique rapide et fort. هنا في إفريقيا on a une diversité d'acteurs qui investissent et c'est très bien parce que حنا نحتاجوا non seulement تأثير اقتصادي on a besoin في البلدان نتاعنا بصح نحتاجوا تانيت d'autres types d'impact يعني impact environnemental, impact social et on a aujourd'hui plein de startups dont l'objectif n'est pas nécessairement de générer du profit et de croître très rapidement. Mais parfois, l'innovation, elle a un sens, un impact différent et on a tout autant besoin de les soutenir, ces startups-là. Voilà, donc مازلنا باش نرجعوا نحكيو معك سيد عبد الرحمن الشاوي ايكوسيستم بيلدر وكونسلتون en matière d'innovation en Afrique ونحكيو على The Global Immersion Week في إكسبريسو. فاصل إشهاري صغير وراجعين مكملين معكم الحديث متاعنا حتى 8:30.
الانترفيو مواصلين معكم في اكسبريسو حتى للتسعة ونص، مكملين في حديثنا مع ضيفنا سيد عبد الرحمن الشاوي، ايكو سيستم بيلدر كونسلتون ان ماتيير دينوفاسيون ان افريك. ومكملين حديثنا جوستومون اليوم على الانوفاسيون، التجديد، اذا كان نقولوا نحاولوا ان نترجموا التجديد اليوم والامباكت نتاعو ولا تاثيره اقتصاديا اجتماعيا، ونجموا حتى نحكيو اليوم على امباكت اللي نجموا نشوفوه في فتره قصيره يمكن. عبد الرحمن دونك اليوم وانت كما قلنا نذكروا بالنسبه لضيوفنا، كنت زرت 14 دوله افريقيه وشفت لي ايكو سيستيم لينوفاسيون في هذه البلدان كيفاش الامور تطورت بالنسبه لهم. اليوم تقييمك للوضعيه هذه وللامباكت على مختلف المستويات نتاعو. Effectivement, ce qui est intéressant de comprendre quand on parle d'innovation et de start-up, c'est que normalement, on attend toujours, quand on investit dans une entreprise économique, dans une entreprise qui a vocation à faire du profit, un retour avant tout économique. Oui. Un retour sur investissement. Un retour sur investissement, c'est ça. Ce qui est en train de changer un petit peu, c'est qu'il y a de plus en plus un consensus pour établir des indicateurs et des critères qui vont pouvoir prendre en compte l'impact d'un projet sur d'autres dimensions. Ça peut être, comme on a dit, l'impact, mais ça peut être l'inclusion des communautés, ça peut être un impact, si on parle de façon très concrète, Anna Oujdan, et c'est ce qui m'a poussé à quitter mon métier de consultant en France pour me spécialiser là-dessus en Afrique, c'est parce que justement je trouvais intéressant le fait que les projets ici avaient une dimension d'impact qui est beaucoup plus générale. Et pour donner des exemples très concrets, quand on parle de start-up dans le domaine de l'énergie, en Afrique, c'est des start-up qui vont apporter l'électricité dans des villages où il n'y en a pas. Ça va permettre derrière à des agriculteurs de creuser des puits, de puiser de l'eau, d'irriguer leurs champs de façon plus efficace, etc., etc. Ça va permettre à des enfants d'aller à l'école, de pouvoir étudier le soir, etc. Et dans tous les secteurs d'activité, les projets innovants, اليوم, et en particulier les projets technologiques, مش غير اقتصادي. عنده كل ديما عنده une dimension اجتماعية وعنده une dimension surtout en ce moment environnementale. Parce que on utilise la technologie pour changer nos modes de production, pour changer la façon dont on crée de la valeur et surtout la façon dont on redistribue cette valeur. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup quand on parle d'innovation en Afrique, c'est que justement, la technologie et le design, la façon de penser qui nous permet d'utiliser la technologie de la façon la plus impactante et la plus valorisante possible, ça peut nous permettre aujourd'hui de concevoir des nouvelles méthodes de production, des nouveaux modes de distribution de la valeur, plus justes, plus équitables. Et ça, c'est quelque chose que je pense de plus en plus de monde commence à comprendre, notamment côté investisseurs, mais aussi côté structure d'accompagnement qui est l'OST, qui organise la Global Immersion Week cette semaine. On essaye, donc tous ces acteurs-là, il y a un consensus aujourd'hui pour essayer de comprendre ces dimensions et essayer d'accompagner les porteurs de projets justement pour essayer de créer ce nouveau modèle économique où en tout cas c'est l'utopie qui anime tout le monde derrière. Bon, j'espère أنا مش utopique que ce soit pas un rêve utopique justement. اليوم باش نحاول نرجع نترجم شوية أهم ما قالوا عبد الرحمن الشاوي. دونك حكى على الامباكت اللي باش يكون على البيئة والانفيرونمون اليوم، اللي هو اكس والا محور عدد كبير من البلدان وعدد كبير من لي زانفستيسور زاد دايوغ والمستثمرين قاعدين يخدموا عليه في محاولة لأنه يكون هنالك منوال تنموي جديد، في محاولة لأنه يكون الامباكت اليوم حتى على البرودكسيون، يعني الانتاج، طرق الانتاج، الديستريبيوشن ولا لاشين نتاع الفالور اجوتي اليوم، كيفاش باش نجم تكون الديستريبيوشن تاعها ولا توزيع هذه الثروات، كيفاش باش يكون بطريقه اللي تكون عادله اكيتابل، دونك وسورتو تحترم الانفيرونمون اللي احنا فيه والبيئه اللي احنا فيها. دونك حاجه اللي يقول كي تيان اكور اليوم بالنسبه
للناس الكل في الايكو سيستم هذايا، واللي حتى اليوم في تونس وقت نحكيو على ذا جلوبال ايموشن ويك سي واحد من النقاط اللي قاعدين يخدموا عليهم، واللي يحاولوا انه يلمت encore plus en valeur et en lumière. انت التحديد هذيك هذا هي هو. ابسوليومون. لو كان تشوفي الشركات اللي هم يشاركوا في هذا لا جلوبال ايمرشن ويك، عندك une start-up من الأردن développé une application mobile تساعد الأطفال الصغار يتعلموا الكالكول منتال. عندك وحدة جزائرية تخدم على créer يعني واحد on va dire un appareil qui convertit les déchets organiques يعني تاع الماكلة ولا tout ce qui n'est pas plastique ou tout ce qui n'est pas métal, etc. Tout ce qui est organique, son appareil permet de le transformer en électricité et en gaz, donc en énergie verte. Donc à chaque fois, on a des innovations comme ça dont l'impact dépasse largement le potentiel économique et peuvent permettre de changer les choses, de faire bouger un peu les lignes et notre façon de vivre en société. فوالا دونك الامباكت اليوم بالنسبه للانوفاسيون ولا التجديد في مجال الشركات الناشئه ينجم يفوت حتى لي زيسبيرونس اللي حاطينهم، وهذا هو اللي شفته انت في مختلف البلدان الافريقيه اللي مشيت لها. حبيت نرجع معاك على تونس، لو كا تونيزي اليوم انت شفت شويه وطلعت شويه على اللي قاعد يصير اليوم في تونس. تقييمك للايكو سيستم التونسي، تقييمك للاستثمارات، الامباكت نتاع هذه الشركات والانوفاسيون اليوم في بلادنا. حبيت نبدا برك باش نقول لكم لي moi je suis toujours impressionné كي نجي لتونس. Non seulement par la qualité des personnes que je rencontre à tous les niveaux, يعني les investisseurs, les gens comme Farah et comme Houda de l'OST, et même au niveau des startups. Il y a un niveau qui est en moyenne largement au-dessus de ce qu'on voit d'habitude, de ce que j'ai vu en tout cas dans d'autres pays. Et ça vient pas de nulle part. Tunis, vous avez vraiment des gros avantages, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un niveau d'éducation, machallah, qui est très très correct, et en particulier les matières scientifiques. Et à côté de ça, vous êtes l'un des premiers, après la révolution, à avoir mis en place le Startup Act. Le Startup Act, c'est un élément fondateur de l'écosystème de Tunis. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à d'autres pays, par exemple, j'ai vu comment ça s'est passé en Algérie, c'est une approche très top-down. Hanaï a fait Tunis, la façon dont l'écosystème s'est créé autour de et a donné naissance au Startup Act, c'est une façon très bottom-up, en réunissant naturellement tous les acteurs qui peuvent être impliqués. Des discussions ont abouti à un projet très intéressant. Donc l'IOM, qui nous chauffe l'écosystème de Tunis, wallah, c'est le plus structuré, et même par rapport aux 4 pays que j'ai mentionnés tout à l'heure, Nigeria, Égypte, Kenya et Afrique du Sud, les istithmarat في البلدان هذوما ils sont plus élevés que في تونس. Mais في تونس l'écosystème est plus structuré et il y a une capacité d'innovation relative, يعني par rapport à la population. في مصر ils sont plus de 100 millions, هنا en fait Tunis, vous êtes 12 millions si je ne me trompe pas, donc proportionnellement c'est normal qu'en volume ils aient plus de startups, mais la capacité d'innovation proportionnellement elle est plus grande en Tunisie que fait Massar. Voilà, donc بالنسبة ليك le potentiel اليوم نتاع l'écosystème هذايا مازال كبير. Le potentiel, il est énorme, Mazal Kber, et les opportunités se font aussi de plus en plus grandes et sont de plus en plus accessibles. Que ce soit في الشمال في إفريقيا ولا في الشرق في البلدان العربية, en Asie, en Europe. Il y a du potentiel pour tout, et le meilleur exemple de ça, c'est Instadip. سمعتوا بها, j'imagine. Le grand succès de l'année, qui au final est une solution inventée en Tunisie et qui est utilisée par des énormes labos américains, BioNTech, qui a mis 700 millions pour l'utiliser. Donc, voilà. Ça donne... Success story. Voilà, c'est une belle success story, et ça montre en fait que les opportunités كاينين, non seulement في تونس, في الجزائر, في المغرب, في إفريقيا, في Dubaï, mais aussi ailleurs, pourquoi pas, quand le projet est très innovant.
فوالا شكرا ليك وشكرا على حضورك بحثنا سيد عبد الرحمن الشاوي ايكوسيستم بيلدر وكونسلتون ان ماتيير دينوفاسيون ان افريك. شكرا على قبولك الدعوه. احنا ما زلنا مواصلين معاكم في اكسبريسو حتى ل9:30 موعد الاخبار ونشره تفصيليه للاخبار الوطنيه والعالميه مع ايميل الهاني. جوست ابخي موعدكم يكون مع ايكو سبور ومكملين معاكم مع ضيوفنا حتى ل9:30 على راديو اكسبريس.